Bonjour, je salue tous ceux qui suivent ma chaîne. Aujourd'hui, je vais parler de ce que tu as dans ton sac à dos. Prière de faire attention avec moi et de participer à la chaîne. أعزائي طلبة الصف الأول الثانوي، إن شاء الله نتحدث اليوم عما تحتويه الشنطة، شنطة الظهر بالنسبة للطالب. أنا ممكن أسألك سؤال، أقول لك qu'est-ce que tu as dans ton sac à dos؟ qu'est-ce que tu as؟ ماذا معك dans ton sac à dos في شنطة الظهر؟ أنت هتقول لي جي، أنا معي un livre، 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 كتاب. une feuille de papier، 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 ورقة. un stylo، 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 قلم. un crayon، 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 قلم رصاص. une chemise، une chemise، une chemise، une chemise، une chemise، une chemise هنا معناها ورق زبدة لرسم الخرائط. une calculatrice، 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 آلة حاسبة. des ciseaux، 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 مقص. des ciseaux، des ciseaux، des ciseaux. un cahier، 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 كراسة. ingom، 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 أستيكة. une règle، 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 مسطرة. un taille crayon، 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 براية. des crayons de cire، 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 أقلام شمع. un feutre، un feutre، un feutre، un feutre، un feutre، un feutre، قلم سبورة. un feutre، un feutre، un feutre، un feutre، قلم سبورة. un stylo، قلم جاف. un stylo، قلم جاف. un crayon، قلم رصاص. un crayon، قلم رصاص. des crayons de cire، أقلام شمع. des crayons de cire، أقلام شمع. des crayons de cire، أقلام شمع. ده الفرق بين الأقلام اللي معانا. لكن un taille crayon اللي هي البراية. un taille crayon البراية. إذا عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة. ميرسي بوكو، شكرا جزيلا.